दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, नारी जदि घरर कथा को बा भल मंद को बाहर प्रकाश करे तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्यरे अशांति वृद्धि पाई थाए एवं परिवार रे अशांति देखा देई थाए। 2 नंबर, जेउ पत्नी स्वामी को कटु कथा कही थाए एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी होई थाए ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटि थाए। बयसर शेष समय रे शरीररु दुर्गंध बाहरी थाए एवं जंत्रणा मध्य भोग करि थाए। 3 नंबर, जेउ पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करि थाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिली न थाए एवं मृत्यु परे नरकवास दंड मिली थाए एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिली न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोइबा बेले तांको सहित किछि मिठा मिठा कथा कहिबा उचित। राति रे रोमांटिक कथा कहिले स्त्री मानकर मन शांति होई थाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार सबु कष्ट भूली जाई बहुत खुशी होई थांती। 5 नंबर, जेउ दंपति राति रे आलिंगन करी सोई थांती तांको मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबु बेले बढ़िबाकू लागि थाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे तांको धोखा दियंती नाही। 6 नंबर, जदि आपणक स्त्री बाहर काम करूछंती तेबे तांको घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करिबाकू पड़ी थाए। सेथिबाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पाई जोक इत्यादि शुणांतु नचेत दुहे मिसी फिल्म देखि जांतु। देखिबे आपणक मध्यरे केबे भी कली झगड़ा हेब नाही। 7 नंबर, सुना जिनिस केबे भी मन रखिबे सुना जिनिस केबे भी बाम हाथ रे पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सुना जिनिस को गुड़ाई रखिले शुभ फल प्राप्ति होई थाए। 8 नंबर, महिला मानंकु निज रोषेई घरु हलदी केबे भी काहाकू देबा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घरु सरीबा उचित नुहे। हलदी अन्य को देबा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घरु चली जाइथांती आउ घरे धनर अभाव देखा देई थाए। 9 नंबर, जेउ नारी स्वामी मनरे दुख देउ थाए तांको परिवार रे सर्वदा अशांति देखा देई थाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुंची थाए। जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लागी रही थाए। 10 नंबर, जेउ नारी सासु ससुरंकु अवमानना तथा हतादार करि थाए सही नारीर स्वामी सकल विपदरे पड़ी थाए एवं सही नारी स्वामी सुखरु वंचित होई थाए। 11 नंबर, जेउ पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झियो और पर बहु मानक सांगरे संगम करे से परजन्म रे कुकुर जन्म पाई थाए एवं 7 जन्म जाए नरक जंत्रणा भोगी थाए। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले संज बेले कुकथा कहूथुवा मनीष नाना रोगरे पड़िबा सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर शिकार होई थाए। सबुबेले दारिद्रता देखा देई थाए। 13 नंबर, जेउ पुरुष विवाह परे कुलधर्म रक्षा करी कार्य करे ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए। पूर्वपुरुष तांको मध्य आशीर्वाद करिथांती एवं सर्व देवादेवी उभय वर प्रदान करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज पत्र युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं घर नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होई थाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होई थाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मींक एवं कुबेरंकर फटो आनी ठाकुर घरे रखी पूजा करिबा द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित दरिद्रता दूर होई थाए। 16 नंबर, जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान मानकु एवं पत्नी को हैरान करे से 7 जन्म जाए नपुंसक होई जन्म होई थाए एवं जेउ पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखे ताहार ओजन बल जल्दी क्षय होई थाए। घर झाड़ू को अन्य को देबा उचित नुहे। यार अर्थ माँ लक्ष्मी को आपण माने घर बाहर कर दौरान झाड़ू को सर्वदा लुचैकी रखा उचित। झाड़ू को गोईठा मारिबा और संध्या और राति झाड़ूर व्यवहार करने उचित नुहे। प्रतिदिन सकाळू
ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 18 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକିଏ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦର ସେବା କରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।